राजदीप बाब 6 शो जाले, 7वो वाटेक हा, 10:30 वरां जावपाक गेलेली हा आणि एक नवो रिकॉर्ड म्हणटा तो गोंयान तुज्या नाटकाच्या रुपान एक जाता, त्या बद्दल सांग. ना आम्ही ठरयल्लें की गोंयचे म्हणजे गोंयान वेगळें कितें तरी करचें म्हणून आयज आमी स प्रयोग करून त्या वर्ल्ड रेकॉर्डाचो टाय केला आमी आणि आता 10:30 वरांचेर बरोबर आमचो निमणो शो सुरू जातलो जो आमी वर्ल्ड रेकॉर्डाचो फायनल आसा. आणि ज्या पद्दतीन आमी एनर्जी लायल्या खरी पूण आमकां एनर्जी दिल्या त्या ऑडियन्सांनी ज्या पद्दतीन जो रिस्पॉन्स मेळटा पळय ताचो एनर्जी म्हणजे पयलो जो शो तुमी पळयलो 5वो शो पळयलो त्या एनर्जी परस आतां 6वो शो आमचो चड एनर्जीन जाला. सो म्हाका दिसता लोकांची एनर्जी आमकां हें करता बूस्ट करता. थिएटरान पिक्चर लावप सोंपें, म्हणजे सकाळचो शो, दनपारचो शो, सांजचो शो आणि रातचो शो, पूण कंटिन्युअस 7 शो इन लायन आणि ते सुद्धा हालान आसतना डॉलान आसतना म्हणजे जे तुवें गोंयचें नांव आज वयर केला म्हणजे तुज्या पुराय टिमींक म्हाजे आमच्या गोंयचे न्यूजा तर्फे तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. तुमचो मोग असोच आसूं न्ही आमचेर कला चेतनाचेर आनी कोंकणी गोंयच्या नाटकाचेर. थँक्यू.